Hello guys, my name is Umi Khalifah. Continuing the explanation about linking words from my friend. Here, I will explain about the cause and effect in linking words. Guys, do you know what is the difference between cause and effect? The cause is why something happened, and the effect is what happened. Sebab adalah mengapa sesuatu itu terjadi, dan akibat adalah sesuatu yang terjadi. Jadi, cause and effect ini adalah hubungan sebab akibat. The cause happens first, but doesn't always come first in sentence and text. Jadi, bisa digarisbawahi di sini apabila sebab terjadi terlebih dahulu, tetapi tidak selalu di awal dalam sebuah kalimat. Meskipun dia terjadi terlebih dahulu, tetapi dalam penempatan pada kalimatnya, cause ini tidak selalu berada di awal, bisa juga berada di bagian akhir. Oke, jadi kita bisa mulai membahas cause and effect. Yang pertama, cause di sini mempunyai 4 bentuk. Tiap bentuknya itu mempunyai pola kalimat yang berbeda-beda. Yang pertama adalah cause yang ditandai dengan kata because, as, and since. Because, as, since. Nah, jadi pola kalimatnya adalah result plus because, as, or since plus cause. Jadi contohnya, example, everybody admires her because she is polite and beautiful. Everybody admires her sebagai result because she is polite and beautiful. She is polite and beautiful sebagai cause. Bisa dipahami? Nah, jadi ada bentuk kalimat atau bentuk kalimat yang serupa tetapi tidak sama. Yang mempunyai arti sama tetapi formnya berbeda. Jadi, cause ditaruh di depan dan resultnya ditaruh di belakang. Contohnya, because she is polite and beautiful, everybody admires her. Seperti itu. Nah, bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini adalah cause yang ditandai dengan kata because of, owing to, due to, as a result of, on account of, or through. Nah, pada bentuk yang kedua ini, dia mempunyai 2 bentuk pola kalimat yang berbeda. Pola kalimat yang pertama adalah result plus tanda cause-nya because of, owing to, due to, as a result of, on account of, or through plus cause. Jadi di sini bentuknya hanyalah result plus tanda kalimat cause plus cause. Oke. Example, he's fat because of eating too much. He's fat berposisi sebagai result plus because of plus cause. Cause-nya adalah eating too much. Bisa difahami ya? Nah, we also can use thanks to in the positive situations. Example, he achieved his goals thanks to working hard. Nah, jadi pola kalimat thanks to ini bisa seperti yang ini, result plus tanda plus cause-nya, tetapi thanks to ini khusus untuk kalimat positif. Nah, pola kalimat yang kedua dari bentuk yang kedua ini adalah result plus tanda kalimat cause because of, owing to, due to, thanks to, or as a result of, on account of, or through, plus the fact, plus cause. Jadi bisa dibedakan ya dengan yang di awal tadi. Yang di awal result plus tanda cause plus cause. Nah, kalau yang kedua ini agak dibanyakin. Jadi bentuknya result plus tanda cause plus the fact yang ditandai dengan kata that plus cause. Nah, example. Contohnya adalah he went to the hospital because of
the fact that he was ill. Resultnya adalah he went to the hospital. He went to hospital. Sebagai result, plus because of, plus the fact that, plus cause. Cause-nya adalah he was ill. He went to hospital because of the fact that he was ill. Bentuk yang ketiga adalah cause yang ditandai dengan kata being. Being. Pola kalimatnya being plus adjective plus result. Ini mudah karena menurut saya ini yang paling singkat. Being plus adjective plus result. Example, being rich, he bought a villa. Being rich. Being plus adjective. Resultnya adalah he bought a villa. Nah, bentuk yang keempat adalah cause yang ditandai dengan kata the cause or the reason. Jadi, pada bentuk yang keempat ini, cause memiliki dua form atau dua pola kalimat. Pola kalimat yang pertama, the cause or the reason plus why plus result plus verb to be plus that plus cause. Contohnya, or example, the cause why I didn't watch the match was that I was busy. The cause or the reason plus why plus result. Resultnya I didn't watch the match. Plus verb to be was plus that plus cause I was busy. The cause or the reason why I didn't watch the match was that I was busy. Nah, pada pola kalimat yang kedua adalah the cause of or the reason of plus reason plus be plus that plus cause. Jadi bila pola kalimat yang pertama tidak ada kata of atau for. Nah, yang pola kedua ini dia menggunakan of atau for. The cause of or the reason for plus reason bisa berupa infinitive plus ing plus be plus that plus cause. Contohnya, the cause of or the reason for not watching the match was that I was busy. The cause of plus reason, di sini reasonnya adalah for not watching the match plus be. Nah, di sini contohnya adalah was plus that plus cause I was busy. The cause of or the reason for not watching the match was that I was busy. Bisa dipahami? Nah, jadi itu tadi adalah pola-pola kalimat dari cause. Okay, continuing my explanation. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai effect. Pada effect ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah effect yang ditandai dengan kata so, therefore, consequently, that is why, as a result, and for this reason. Nah, bentuk yang kedua adalah effect yang ditandai dengan kata because of, owing to, due to, thanks to, as a result of, on account of, and through. Pada bentuk yang pertama, dia mempunyai pola cause plus tanda dari effect ini, yaitu so, or therefore, or consequently, or that is why, or as a result, or for this reason, plus result or effect. Nah, jadi susunan kalimatnya cuma ada 3, cause plus tanda effect ini plus result. Example, there was nothing exciting on TV, so I decided to play computer games. There was nothing exciting on TV berposisi sebagai cause. Plus so plus I decided to play computer games.
yang berposisi sebagai result atau effect. Contoh yang kedua, cold temperatures kill mosquitoes. That is why we don't see them in winter. Nah, pada bentuk yang kedua adalah effect yang ditandai dengan kata because of, owing to, due to, thanks to, as a result of, on account of, or through. Dia mempunyai dua pola kalimat. Yang pertama, polanya adalah cause plus because of, owing to, due to, thanks to, as a result of, on account of, or through, plus that, plus the result or the effect. Example, we played badly and due to that, we lost the match. We played badly, dia berposisi sebagai cause, plus, and due to, plus that, plus we lost the match, yang berposisi sebagai result atau effect. Nah, pada pola kalimat yang kedua, di sini polanya adalah cause plus so plus result or effect. Jadi pola kalimat yang kedua ini lebih simpel daripada pola kalimat yang pertama tadi. Contohnya, we played badly, so we lost the match. We played badly sebagai cause, as a cause, plus so, plus the result. We lost the match. We lost the match yang berposisi sebagai result. Oke, jadi seperti itu. And you can listen to the next explanation from my friend. Thank you.